So kung wala tayo discipline, wala tayo self-control over food, what will happen to us? Mahimutang ulipon sa pagkaon. And when that happens, then our future will be affected. Even ang imuang gidamgo nga marriage will be affected if you will be sick. Even imong gidamgo nga ministry will be affected kung nakay balatian. Imong gidamgo nga financial stability ma-affected na siya kung naakay balatian. So the intentionality of having self-control, pagpugong sa kaugalingon sa pagkaon, importante kayo igsuon. Igsuon, your health is very important. Your health is very important sa trabaho. Your health is very important sa marriage. Your health is very important sa future nga imo ang gidamgo. Ang pangutana, qualified ba imong health para sa future nga imong gi-imagine? Because kung wala kay discipline today, later on in life, ang mag-suffer ikaw o imong pamilya. Dili ta magamit ni Lord to the maximum of our strength and ability pag naa kay sakit. You will just be limited. Because your health is a big factor sa imong pamilya nga gusto i-build o sa future nga imong gi-imagine. Every time you say no to unnecessary eating, you are saying yes to your future.